आज ग्राइंडर रे जूस करी एमती मो साथ कौन है शेष पर्यटन देखो। हाय फ्रेंड्स मुझे मोर गाँव वेलकम टू माय बैक टू मिनी ब्लॉग डेन 19 पार्ट 2 मिनी ब्लॉग मोर यहाँ तो क्या तो चाहतु पार्ट 2 देखिए कौन हो तो क्या तो चाहतु से खाई 10टा 11टा है पूरी टे खाए पूरी कौन सब देखे अच्छे खाइबे तो क्या पूरी चिली कोबी जो जो कौन एटा मिक्सचर खट्टा सब अच्छी तो क्या मुझे खाई सारे मो दे घर देते मो भाई रुषिया जानते ना नहीं दे दे घर तो क्या तो खाई सारे तो क्या खाई धोई धुआ के पलि आइली ଆଉ ସବୁ ରେଡ଼ି ତ କେବେ ଚାହୁଁନ୍ତୁ ଜୁସ୍ ବନେଇବା ଦୁଇଟା ହେଇଗଲାଣି ତ କେ ତ ଚାହୁଁନ୍ତୁ ଆଉ ଜୁସ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ପୁରା ଜିନିଷ ରେଡ଼ି ମୁଁ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି ସବୁ ତ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ରେଡ଼ି ଖୋଳ ମଗ ସବୁ ଏଠି ଅଛି ଆଉ ଏଠି ସବୁ ମୋ ରେଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଯେତିକି ଇଏ ଯେତିକି ପଡ଼ି ସବୁ ହେଟା ପଡ଼ିବନି ଖାଲି ଏଇ ଦୁଇଟା ପଡ଼ି ଯେତିକି ତ କାଟିକୁଟା ରେଡ଼ି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ମୁଁ କାଟିକୁଟାକି ରେଡ଼ି କରିସାରିଲିଣି ତ କେ ତ ସେ କରି ଚାହୁଁନ୍ତୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ସବୁ ମିକ୍ସ କରିକି ଜୁସ୍ ବନେଇବା ତ କେ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇନେ ଚିନି ମଗ ପାଣି କାଚ ଗ୍ଲାସ୍ ସବୁ ଅଛି ଆଉ ଏଠି ସବୁ ଅଛି ସଜିବା ପାଇଁ ଅଛି ଆଉ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଓକେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କରିସାରି ତୁମ ସାଙ୍ଗେ ମିଳୁଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ରେଡ଼ି तो कैसे हमें पी एच पी करी चलो टी बोलते मुझे जाऊँ बाहर क्रिकेट तो क्या आज ब्लॉग पसंद लाइक सब्सक्राइब शेयर थैंक फॉर वाचिंग वीडियो नेक्स्ट वीडियो मिलूँ तब तक लिए जय जगन्नाथ।